Tiro da kay katamo ding apostol, imarkahan talang krus de nga na potang mabibinyag la. At tatandaan nyo ita, potang impari sa biyanak ing anak, I claim you for Christ with the sign of the cross. Kaya tang sisibol ng lubod, San Basilio king balayanan ng Diyos, tinuruya, nenaralya, migsalita. O dendeng adwang asyas ng biyen ng San Basilio binang talaturo. Lugod na kang Kristo at lugod na king kayang balayan. Nga po rin katang ebanghelyo, nakailangan sumpa, kagagamit na anuman, in Badwa, in Yako, in Jerusalem, basting sabihan mo, sasabihan mo, kinaharapan ni nga po dito. When you teach the truth, kaya kang pamanaral, you have to be truthful, kaya kang pamilya. Kasi po, aliwahitang you say the truth. Apo pa itang you are truthful. In truth, it's a fact. Truthful is a character, is a quality. Nanganalin yun, no? Nung in puso mo, insasagdan mo, bali pa tsaking puso mo, say what you mean and mean what you say. Sapat na ita. Nung ika, papasyan ni Neto Kabage, hinarapanan, So, kinturura at halimbawa ng San Basilio, luhuran tayo nga kung kapamilataning pangkiramdam kaya.